बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पहाड़ों की सुल्तनत ज्वाला पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से प्रोग्राम हवाले गिलगित बल्तिस्तान के साथ मैं हूँ मोहम्मद इसालिम। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान यकीनन मुल्क का दूर उफ्तादा और पसमानदा खित्ता है, मगर कुदरत ने गिलगित बल्तिस्तान को बेशुमार कुदरती वसाइल से मालामाल कर रखा है, जिनमें से जंगली हयात और यकीनन नायाब जंगली हयात से भी कुदरत ने गिलगित बल्तिस्तान को नवाजा है। और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का जो माशी खुशहाली के लिए जहाँ दूसरे ज़राए मौजूद हैं, वहाँ पर कीमती जंगली हयात को भी लोगों ने अपने माशी तरक्की और खुशहाली के लिए शुरू किया गया है। और यकीनन गिलगित बल्तिस्तान में महकमा फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ पार्क्स और इन्वायरमेंट का जो महकमा है, इन्होंने जो कीमती जंगली हयात थी, यकीनन माजी में इलीगल शिकार होने की वजह से जंगली हयात का कत्लेआम होता था। और यकीनन ये वो जंगली हयात है जो अगर हम मारखोर की बात करें तो करोड़ों रुपए जो है, एक मारखोर की कीमत करोड़ों रुपए है। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने कंट्रोल ट्रॉफी हंटिंग के जरिए से अपनी माशी खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए उन्होंने जंगली हयात को जहां उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ देना शुरू कर दिया, वहां पर उन्होंने जो अधेड़ उम्र के जो जंगली हयात थी, यकीनन अगर उनको उनका शिकार न किया जाए तो वो अपनी मौत आप मर जाएंगे या फिर कोई जंगली दरिंदा जो है उनको शिकार करेगा। तो इस हवाले से जो पक्की उम्र के जो जानवर हैं, उनको महकमा वाइल्ड लाइफ ने बराबर तरीके से कानूनी तरीके से शिकार को यकीनी बनाने के हवाले से मुल्की और गैर मुल्की शिकारियों के लिए उन्होंने एक दरवाज़ा खोल दिया। और यकीनन अब करोड़ों रुपए की जो इनकम है वो मुकामी कम्युनिटीज़ को मिल रही है। और गिलगित बल्तिस्तान में अब तक मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, उनको 3 अरब से ज़ायद रुपए जो है वो मुकामी लोगों को ट्रॉफी हंटिंग के मद में मिल चुके हैं। और यकीनन ये एक बहुत सक्सेस स्टोरीज़ हैं। और सरकारी जहाँ गिलगित बल्तिस्तान के जहाँ सरकारी इदारों की अगर हम बात करें तो इस महकमे को ये क्रेडिट जाता है और मुकामी जो कम्युनिटीज़ हैं उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जहाँ कीमती और नायाब जंगली हयात का उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ किया, वहाँ पर जो अधेड़ उम्र के जो जानवर थे उनको कानूनी तरीके से उनका शिकार करवा कर अपनी माशी खुशहाली को यकीनी बनाया है। तो आज के इस प्रोग्राम में हम चीफ कंजर्वेटर से हम बात करने की कोशिश करेंगे। वहाँ वज़ीर आला ने इस ट्रॉफी हंटिंग के हवाले से जो मुनक़्क़दा तकरीब थी, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की है और इल्लीगल शिकार को ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक ऐलान भी किया है। और वो ऐलान भी हम आपको वज़ीर आला की ज़बानी हम आपको सुनवाते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। वज़ीर आला की जो स्पीच थी उसका एक ख़ास हिस्से को भी प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। और जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं, मुकामी कम्युनिटीज़ के जो लीडर्स हैं, उनकी ज़बानी भी हम सुनेंगे कि उन्होंने ट्रॉफी हंटिंग को किस तरीके से अपने माशी खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए इसको कारामद बनाया। और जंगली हयात इस वक्त उनकी तादाद गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में बढ़ रही है या घट रही है, ये भी मुकामी कम्युनिटीज़ के ज़रिए से हम सुनने की कोशिश करते हैं। तो आइए नाजरीन, हम सबसे पहले चीफ कंजर्वेटर इस हवाले से उनका क्या कहना है वो हम आपको दिखाते हैं। कि एक जानवर होगा, उसके शिकार के लिए बाहर से एक बंदा आएगा, वो इतने पैसे देगा और उसका 80% कम्युनिटी को जाएगा। तो हमारे जो गवर्नमेंट में और डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर्स थे वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ये तो सारा फजूल किस्सा है, कौन आएगा, जानवर किस गांव का होगा, कौन मार्किंग करेगा। लेकिन आज ये स्टोरी न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इसको अडॉप्ट किया जा रहा है। और ये इसका एक तो बेसिक पर्पस है, मकसद जो है वो ये है कि कंजर्वेशन हो वाइल्ड लाइफ की। और सेकेंडली जो होता है इसमें रिसोर्स मैनेजमेंट का, कि आप देखें कि एक जानवर जिसको आप कैद नहीं कर सकते, जो आज़ाद जानवर है, वो उसकी अगर आप मैनेजमेंट करें तो वो कितना बड़ा सोर्स ऑफ इनकम होता है गांव के लिए। तो हर गांव का जो रिसोर्स है, अगर हम उसको मैनेज करें तो उस गांव की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कितनी चेंज हो जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान में ट्रॉफी हंटिंग प्रोग्राम, जिसका आगाज़ 1990 के दहाई के शुरू में हुआ था बरवली नगर से, माशाल्लाह से इस वक्त हम इस कम्युनिटी बेस्ड ट्रॉफी हंटिंग प्रोग्राम को एक बहुत बड़े जो है ना कंजर्वेशन टूल के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। और इतना ये प्रोग्राम कामयाब रहा है कि पाकिस्तान तो क्या, हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ में
सेंट्रल एशिया में और दुनिया के दूसरे इलाकों में भी अब इसको बहुत बड़े कंजर्वेशन टूल के तौर पे अपनाया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में पिछले 3 दहाइयों के दौरान अल्लाह के फजल से कम्युनिटीज़ को हम तकरीबन 3 अरब के करीब कंजर्वेशन के इस प्रोग्राम की वजह से अदा कर चुके हैं। और इस साल भी माशाल्लाह से हमारे पास फ्लेयर हॉर्न मार्कोन के 4, ब्लू शीप के 14 और हिमालयन आइबेक्स के 50 परमिट है, जिनमें से कुछ एक्सपोर्टेबल है, कुछ नॉन एक्सपोर्टेबल है। और इस साल रिकॉर्ड बिडिंग हो गई है। फ्लेयर हॉर्न मार्कोन का $1,36,000 तक गया है। ब्लू शीप का जीबी की हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड बिडिंग आ गई, ऑलमोस्ट कुछ $17,000 में गया। आइबेक्स के भी $9,000 के करीब गया। और इस वक्त जो हमारे नेशनल हंटर्स है उन्होंने भी केवीओ में रिकॉर्ड तकरीबन 3.1 मिलियन रुपीस की बिडिंग दी है। शुरू में जब ये शुरू हुआ था तो गोजाल वैली में कुछ स्पेसिफिक हमारे CCHAs थे, एक दो ख़ास वैलीज़ तक महदूद थी, लेकिन अब अल्लाह के फजल से इस वक्त तकरीबन 55 कम्युनिटी मैनेज कंजर्वेशन एरियाज़ का क़याम पूरे गिलगित बल्तिस्तान के तूल अर्ज़ में कायम हो चुका है। 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम के तहत भी हम 10 नए CCHAs बना रहे हैं, उनमें से 4 ऑलरेडी नोटिफाइड है, 3 अभी अंडर प्रोसेस है और इंशाल्लाह WLMB से हम इसकी मंजूरी लेकर जल्दी उनको नोटिफाई करेंगे। और मज़ीद भी जहाँ जहाँ पोटेंशल है हम इंशाल्लाह तमाम एरियाज़ को अंडर CCHAs लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से जो 80% कम्युनिटीज़ को जाता है वो उसमें से भी कम्युनिटीज़ की ज़िम्मेदारी है कि 30% दोबारा कंजर्वेशन के वर्क्स पे इस्तेमाल करे, कम्युनिटी डेवलपमेंट पे करे। उसमें वो इरिगेशन चैनल्स भी हो सकते हैं, उनमें एफॉरेस्टेशन भी हो सकते हैं, उनमें हार्टिकल्चर के तहत फ्रूट ऑर्चर्ड्स वगैरह भी बन सकते हैं। और चूँकि जो है ना हम चाहते हैं इस प्रोग्राम के तहत हमारे जो अपर वाटर शेड से रेंज लैंड से उन पे प्रेशर कम हो, तो जो हमारी जो सबसिस्टेंस जो एग्रीकल्चर है या जिसको हम कहते हैं कि गिलगित में सेंचुरीज ओल्ड आपका एग्री सिल्विक पेस्टोरल इकोनॉमी है, जिसमें आप एग्रीकल्चर को भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, फार्म फॉरेस्ट्री को भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और लाइव स्टॉक रेयरिंग भी होती है। तो इन तमाम चीज़ों को इंटीग्रेट करके इंशाल्लाह हम नीचे कम्युनिटीज़ के लेवल पे इनकी सोशो इकनॉमिक कंडीशंस को भी हम इम्प्रूव कर रहे हैं। सभी सब मैं आपको शो में वेलकम कहता हूं। तो आप ज़रा इस प्रोग्राम की अहमियत और अफादियत और जो 80% कम्युनिटी को जो शेयर मिलता है उसका खर्च किस तरीके से होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कम्युनिटी के ख़यालात जानने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। ये कंजर्वेशन का कंसेप्ट गिलगित बल्तिस्तान में सबसे पहले IUCN ने दिया और 1995 के बाद ये अमली तौर पर तो ये काम 1990 के बाद शुरू हो चुका था, लेकिन अमली तौर पर जो कंजर्वेशन कमेटियाँ बनाई गई वो 1995 के बाद बनाई गई। और गिलगित बल्तिस्तान में जो भी जंगली हयात हैं उसमें सबसे जो कीमती जानवर है दुनिया में वो अस्लोर मारहोर है, और उसमें आइबेक्स हैं और इसमें ब्लू शिप हैं, और भी जंगली जानवर हैं, लद्दाख उड़ियाल है और मुश्क नाफा है, हिरन है। तो इन सारी ये जो जंगली हयात हैं, पहले ज़माने में इस तरह होता था कि लोग इसका शिकार करके इसका गोश्त खाते थे, बाकी कोई बड़ा फंक्शन इसका नहीं था। ये मुख्तलिफ़ NGOs ने ये आइडिया दिया, जब से उस वक़्त से हमने कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज़ किया और उन जंगली हयात की हमने हिफाजत की। जिस तरह से हम अपने लोकल एक गाँव का सिस्टम चलता है, कंजर्वेशन कमेटी बनाई, उसको रजिस्टर्ड करवाया, और इस तरह से हमारे पास आइबेक्स भी हैं अस्तोर डस्टकिन कंजर्वेशन कमेटी में, और अस्तोर मारखोर है।
ज़्यादा तर चूँकि अस्तोर मारखोर कीमती जानवर है, और इस साल बोंजी में जो बिडिंग हुई है वो 1,36,000 का डॉलर यूएस, हाँ, डॉलर पे वो बिका है। तो ये एक हाईएस्ट बिडिंग इस दफ़ा हुई है। उससे पहले तदरीजन ये आगे बढ़ता रहा। जो भी खिलाफ वर्जी करता है उसके ऊपर हम जुर्माना आयद करते हैं, और उसके बाद फिर हम उसको डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट के हवाले करते हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ कि बुनियादी किरदार कम्युनिटी का है, और इसका ये जो इनकम है 80%, इससे हमारे बाकायदा बायलाज बने हैं, डिपार्टमेंट के साथ मिलकर MOU साइन हुआ है। उसमें हम 3 चीज़ों पे हम इसको खर्च कर सकते हैं। अगर कम्युनिटी की बेहतरी के लिए और भी हम उस पर खर्च कर सकते हैं, लेकिन मेन 3 चीज़ें हैं। एक कंजर्वेशन है, जंगल और जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ है। उसमें हम गवर्नमेंट के गार्ड, आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा एरियाज़ पर एक गार्ड है, कहीं वो भी नहीं है, तो ना काफ़ी है। इसलिए हम कम्युनिटी गार्ड रखते हैं, उनको 12 महीने हम तनख्वाह देते हैं। दूसरा जो है वो हेल्थ पे हम खर्च करते हैं, कम्युनिटी सेंटर्स हमने बनाए हुए हैं, और इस तरह से एजुकेशन पे हम खर्च करते हैं। और जो आबपाशी का हमारा सिस्टम है उसको हम जो है ना बेहतर बनाने के लिए खर्च करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ी कारामद गुफ्तगू की। यकीनन हमारे नाजरीन सुनने के बाद जिन इलाकों में ये प्रोग्राम नहीं चल रहा है वहाँ के लोग भी अपने आप को मुनज़्ज़म करके इन भाइयों की तरह वो भी अपने कम्युनिटी को डेवलप करने में अपना रोल प्ले करेंगे। हम कुछ और स्टेक होल्डर से बात करेंगे। आप यहाँ तशरीफ लाएं। आपका गुड नेम सर? सिफतुद्दीन, मैं गुजाल होल्किन से मेरा ताल्लुक़ है। तो कंज़र्वेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि कंज़र्वेशन सिर्फ हम कोई एक जंगली जानवर बचाने की बात नहीं करते हैं। जब हम कंज़र्वेशन की बात करते हैं तो उसमें हैबिटाट कंज़र्वेशन आता है, उसमें पास्चर मैनेजमेंट आता है, और उसमें और जो इससे लिंकेज है, हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो हम पूरे इकोसिस्टम को कंज़र्व करने की बात करते हैं। हम कम्युनिटी को ये बावर करवाना चाहते हैं कि आप सिर्फ अगर आप जंगली जानवर बचाना चाहते हैं तो आप इसकी हैबिटेट की कंजर्वेशन करें, क्योंकि उनके लिए भी घर चाहिए, उनके लिए भी खुराक चाहिए। तो इस तरह आप पास्चर मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये एक पूरा एक सिस्टम है, इकोसिस्टम है कि हमें इसको बचाने की बहुत ज़रूरत है। अगर जिन कम्युनिटी में ये नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे अफवाहें होती हैं, तो मैं उनसे आज आपके वसातत से बताऊंगा कि आप कंजर्वेशन में आएँ। इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, हमारी फ़ायदा है, हमारे आने वाले नस्लों की फ़ायदा है। इस वक्त ट्रॉफी हंटिंग प्रोग्राम के जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं, इस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। तो सर, आप अपना तारुफ कराइएगा और उसके बाद आप बताइएगा कि आपके एरिया में ट्रॉफी हंटिंग प्रोग्राम किस कदर सक्सेस चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महबूब रबानी है। मैं चेयरमैन हूँ खुंजराब विलेजर ऑर्गेनाइजेशन, केवीओ के नाम से हम पहचाने जाते हैं। केवीओ जो है पहला कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है गिलगित बल्तिस्तान में, और हमें एजाज़ हासिल है कि सबसे पहला ट्रॉफ़ी हंटिंग जो है वो केवीओ से स्टार्ट हो गया था। उस वक़्त ट्रॉफ़ी हंटिंग का पहला जो ट्रॉफ़ी हो गया था 15,000 रुपये में। उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी शकील दुरानी साहब ने ये हंट किया था। आल्दो कि ये लाइसेंस जो है हुशे को मिला था, लेकिन ये है कि ये हंट जो है केवीओ को हुआ था, और वहाँ से ही ट्रॉफ़ी हंटिंग का जो एक सक्सेस स्टोरी है वहाँ से स्टार्ट हो गया था। उसके बाद से आज जो है हम बहुत लकी है कि हमारी जो ट्रॉफ़ी है, उस ज़माने में जब 15,000 में ये नीलाम हो गया था, आज ये 30 लाख रुपए में आज ये ट्रॉफ़ी आप पीछे भी देख भी रहे होंगे कि ये जो ट्रॉफ़ी हंट हुआ है ये 30 लाख रुपए का है बस। तो ये हमारी जो इस वजह से जो कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है हमारे लोगों में, फिर कम्युनिटी का जो पार्टिसिपेशन है, वो आहिस्ता आहिस्ता फैलते हुए पूरा गिलगित बल्तिस्तान में फिर वो आइडिया डेवलप हो गया। तो हम ये समझते हैं कि कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन के बगैर कोई भी कंजर्वेशन का जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल हो नहीं सकता है। आप अगर खुंजराब नेशनल पार्क को भी देखें, KNP के साथ भी हमारा एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के असूल के तहत उसको चलाया जा रहा है। तो वहाँ पे भी कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होने की वजह से पहले जो इलीगल हंटिंग वगैरह वहाँ हुआ करता था, अब वो काफ़ी हद तक कम हो गए, और जो वाइल्ड लाइफ है, स्पीशीज़ है, वो उनकी तादाद बढ़ना शुरू हो गई। तो इस ट्रॉफ़ी से जितने भी हमें पैसे मिले हैं कम्युनिटी को,
تو ہم نے کمیونٹی کے ڈیولپمنٹ کے لیے وہ خرچ کیے ہیں. ہمارے پاس اس وقت جو گلگت میں جو ہے ایک گرلز ہاسٹل ہم نے بنائے ہوئے ہیں. جو ہمارے بچیاں آتی ہے وہ منیمم فی کے اوپر جو ہے, اگر کوئی یتیم ہے بے سہارا ہے ان کو ہم فری بھی رکھتے ہیں. کمیونٹی کے اکنامیکل ڈیولپمنٹ کے لیے ہم نے ایک کوآپریٹو سوسائٹی بنایا ہے. وہاں یہ ٹرافی ہنٹنگ سے جو بھی پیسے ملتے ہیں امن کے شیئر میں اس کو ڈپازٹ کر لیتے ہیں. پھر اس کوآپریٹو سوسائٹی سے ان کے اگر کوئی چھوٹے موٹے کاروبار کے لیے پیسے ضرورت پڑتے ہیں تو وہ بھی ہم ان کو دیتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو جتنے بھی اگر کوئی نیڈی اسٹوڈنٹ ہے یا پھر کوئی اچھے اسٹوڈنٹ ہے ان کے لیے اسکالرشپ وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے وہ بھی ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا، یہ جو غیر قانونی شکار ہوتا ہے تو چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ جو غیر قانونی شکار کرے گا اس سے تقریباً 30 لاکھ روپے جو اس کے اوپر جرمانہ ہوگا, اور وہ 30 لاکھ روپے جس بندے نے غیر قانونی شکار کی نشاندہی کی ہے اس کو ملے گا. تو آپ کے خیال میں یہ کتنا ہیلپ فل ہوگا یہ اعلان؟ یہ میرے خیال میں یہ بہت ہیلپ فل ہوگا. اگر اس طرح کا پروگرام اگر گورنمنٹ کے لیول پہ سٹارٹ ہو گیا تو یقیناً جتنے بھی ایلیگل ہنٹنگ ہے وہ اس کی حوصلہ شکنی ہوگی. ایلیگل ہنٹنگ میں جو لوکل ہنٹرز ہے وہ بھی ملوث ہوتے ہیں, اور یہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ ہے کہ جو لوگ ملوث ہوتے ہیں ان کی سرکوبی ہونی چاہیے. اور یہ بہت اچھا پروگرام ہے, چیف منسٹر نے یہ اعلان کیا ہے. اگر اس پہ عمل درآمد ہو اور اس کو کوئی قانونی شکل دیا جائے تو یہ بہت بہتر ہوگا. میرا نام زاہد علی سخی ہے اور میں پریزیڈنٹ ہوں سکیڈو, جو شاہی خیبر امامات ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے نام سے ہے. ارننگس کی بات ہے, ارننگس ہماری اچھی خاصی ہوتی ہیں. سب سے جو بڑی بات ہے وہ ہے کنزرویشن کا. کنزرویشن کا کانسیپٹ صرف ہم آئیبیکسز, ہمالین آئیبیکسز کو نہیں بچا رہے تھے, بلکہ اس کے ساتھ جو ہیبیٹاٹ ہے, ایک سسٹم ہے, اس کو ہم کر رہے ہوتے ہیں. آلدو یہ ابھی کافی مشکل ہو گیا ہے, اس میں کچھ چیلنجز بھی آ رہے ہیں کیونکہ ہمارے انسانوں کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے. اور ہمارے وہاں جو خیبر کنزروینسی میں ایک ایشو ہمارے پاس آ رہا ہے کہ اوور پاپولیشن ہو گئی ہے. جو آئیبیکسز ہیں, جب ہم نے سٹارٹ لیا تھا اٹ واز لیس دین 40 بیک ان 1991, اور ابھی جو ہماری ایسٹیمیٹس آ رہی ہیں وہ اوور 3000 ہیں. تو ابھی ایشو یہ ہو رہا ہے کہ وہ ہمارے اندر ہی آ رہی ہیں, ہمارے کھیتوں میں آ رہی ہیں, ہمارے جو درخت ہیں ان کو خراب کر رہی ہیں, چینلز خراب ہو رہی ہیں. تو ایک اس میں میرے خیال میں تھوڑا سا ڈس بیلنس یہ آ رہا ہے کہ وہاں پہ ان کو خوراک شاید نہیں مل رہی ہے, کیونکہ ایک جو این آر ایم کا ایک جو پروسیس ہے کہ اس میں ایک نیچرل طریقے سے وہاں گھاس پھوس اگتی تھی, اس کو پھر وہ کنزیوم کرتے تھے, کچھ بیج وہاں بکھر جاتے تھے اور پھر دوبارہ ایک وہ سلسلہ چلتا تھا. اب تھوڑی سی ہمیں یہ چیلنجز نظر آ رہی ہیں, اور اس پہ بھی ہم ڈیفینیٹلی کچھ کام کر رہے ہیں, اور وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں, اور آؤٹ آف وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ جو ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ مل کے اس کو بھی ہم بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسان اور جو ہمارے جانور ہیں ہم کس طرح ایک طرح سے کو ایگزسٹ کر مل جل کے کس طرح رہ سکتے ہیں, تاکہ ان کی آبادی کو بھی خطرہ نہ ہو اور ہمارا نقصان بھی اس حوالے سے کم ہو. جی ناظرین, یقیناً جب یہ گلگت بلتستان میں یہ ٹرافی ہنٹنگ پروگرام شروع ہوا تو بہت سارے لوگوں کا, بلکہ بعض ماہرین کا یہ خیال تھا کہ یہ بہت ہی اللیگل ایک کام شروع ہو رہا ہے, اس سے جانوروں کی نسل کشی ہوگی, جانور اس طریقے سے شکار ہوں گے تو جانوروں کی تعداد کم ہوگی. لیکن ابھی محترم نے بتایا کہ ان کے ہاں جنگلی حیات اس قدر تعداد میں اضافہ ہوا ہے جنگلی حیات کا کہ وہ لوگوں کے گھروں تک آ رہے ہیں, لوگوں کے زمینوں تک آ رہے ہیں. تو اب یہ تعداد گھٹنے کی بجائے بڑھ رہی ہے. تو لہٰذا جن لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اس پروگرام کی وجہ سے جنگلی حیات کا خاتمہ ہوگا, وہ سن لیں, دیکھ لیں کہ آج ان کا جو آئیڈیا تھا, جو ان کا جو شکوک و شبہات تھے, وہ غلط ثابت ہو رہے ہیں. ایک آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ ہمارے یہاں آج کل سوشل میڈیا پہ ایک بڑا ایک کیپشن بنا کے دیا جاتا ہے کہ اس سے اتنا نقصان ہو گیا, اور اس کے اگینسٹ جو لوگ بات کریں ان سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا آ کے اس کو اسٹڈی ذرا کریں, ہم سے مل لیں, اور اس کو اس طرح کریں کہ بھائی وہ چیزیں کہاں نقصان ہو رہا ہے, جس طرح آپ نے خود ہی اس کو ایکسپلین کیا کہ یہاں پہ تعداد بڑی ہے, کم نہیں ہوئی ہے. دوسرے جو انکم کی یوٹیلائزیشن ہے, ہمارا ادارہ چونکہ رجسٹرڈ ہے اور ہمارے اکاؤنٹس باقاعدہ مینٹین ہوتے ہیں, ہم آڈیٹڈ اکاؤنٹس, ان کی ریکوائرمنٹ بھی ہے لیکن ہماری اپنی ریکوائرمنٹ بھی, ہم اس کا آڈٹ کرتے ہیں. اس کو ہم ہیلتھ, ایجوکیشن اور دوسرے جو ہے جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے ٹریکس وغیرہ جو ہم بناتے ہیں اس کے لیے استعمال کرتے ہیں.
جہاں پہ ہیلتھ کے لیے ہمارے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اور جو گاؤں کے جو کلیکٹیو جو بھی کام ہو، پرائیورٹی ہو، وہ ہمیں ہماری دوسری کمیٹیز ہے وہ ہمیں ریکمینڈ کرتی ہے کہ یار ہمیں یہ کام کرنا ہے، تو ہم ان کو فنڈز اس میں بھی دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر ہمارے پاس جو ہے نا سوسائٹیز ہیں، اور جو باقی ریمیننگ اماؤنٹ ہوتا ہے ان کے شیئرز کے حساب سے ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے. تو یہ بڑا ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے، کوئی بھی آ کے اس کو کسی بھی ٹائم پہ ویریفائی کر سکتا ہے. ممبر اپنے کارڈز اپنے ممبرشپ کے ذریعے اس کو آ کے اپنے اکاؤنٹس کے ذریعے ویریفائی کر سکتا ہے. میں خورشید احمد، میرا تعلق بونجی سے، بونجی کنزرویشن کمیٹی کا میں جنرل سیکرٹری ہوں. تو اس دفعہ ہمیں جو اس وقت چیک ملا ہے یہ نیشنل لیول کا ملا ہے. پچھلے سال جو سیکرٹری نے ایک پروگرام لایا تھا، ایک نیشنل لیول کا ایک انٹرنیشنل لیول کا. تو نیشنل لیول کے لانے میں ہمیں بڑی اس چیز سے نقصان ہوا، کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ پچھلی دفعہ بھی ہمیں ٹھیک ٹھاک ایک وہ ملا تھا، ایماؤنٹ ملا تھا، لیکن جب نیشنل لیول پہ آ گئے تو وہ زیرو پہ ہم آ گئے. اس کے ریٹ ذرا کم ہوتا ہے نیشنل پہ. تو اس طریقے سے پھر اس کی افادیت کا بھی مثلا یہ ہے کہ نقصان ہوگا، کیونکہ ایک استور مارخور کا ایک نام ہے، انٹرنیشنل لیول پہ ایک ریٹ ہے، وہ گر کے نیچے لاکھوں میں آ جاتی، کروڑوں کی بجائے. تو اس دفعہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں وہ ملا ہے، پرمٹ ملا ہے. تو وہ $1,36,000 کا ہے، وہ تقریباً کوئی 2.5 کروڑ پہ پہنچتا ہے تقریباً پاکستانی روپے پہ. تو یہ کنزروینسی جو ہے سر کافی پرانی کنزروینسی ہے، اور اس کا ایریا بھی بہت بڑا ہے، تقریباً 115 کلومیٹر کے ایریا پر محیط ہے. تو یہ جو ایریا ہے، اس ایریا میں گورنمنٹ کا کوئی گارڈ نہیں. تو ہماری کمیونٹی کے تعاون سے، کیونکہ اس کی افادیت اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہمارے لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. اس تعاون کی وجہ سے یہ ہوا کہ اس وقت پوری جی بی میں اڑیال کا ناپید ہو گئی ہے، اور واحد ہمارا ایریا ہے جس میں اڑیال اس وقت ہے. کہ اڑیال جو ہے اس کی ریٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ اس مارخور سے بھی بڑھ کر ہے. تو ہمارے پاس تقریباً یہ ہماری کنزروینسی کے 25واں سال چل رہا ہے. ہمارے پاس اس کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور آئے دن وہ ضائع بھی ہوتے جا رہے ہیں، جن کی ایج اور ہوتی جا رہی ہے وہ ضائع ہو رہے ہیں. تو ہماری گورنمنٹ سے یہ بھی درخواست ہے کہ بھائی مطلب ان کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے یا وہ ضعیف العمری کی وجہ ان سے؟ کی عمر کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، بیماری بھی لاحق ہوتی ہے. اس کا چیتا بھی شکار کرتا ہے، ہمارے پاس چیتا بھی ہے سنو لیپرڈ، وہ اس پہ اٹیک کرتا ہے، اس کو ضائع کرتا ہے. تو جب وہ ایک ٹرافی ہنٹنگ ایج میں آ جاتا ہے تو کم سے کم اس کی ایک ٹرافی ہو جائے تو کمیونٹی کو ایک فائدہ ہوگا. اور ہماری کمیونٹی جو ہے وہ اسی اپنی اس کا ایگریکلچر بیس پہ اس کا فنڈ جو ہم لاتے ہیں جو آتا ہے اس میں سے 30% ہم کنزرویشن پہ لگاتے ہیں، اور باقی اس میں سے کچھ 30 سے 25 سے کبھی بڑھ بھی جاتا ہے، 40 تک بھی جاتا ہے. وہ پرسنٹیج ہم کمیونٹی کو دیتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے اریگیشن کا مسئلہ ہے، پانی کی کمی کا مسئلہ ہے ہمارے اس علاقے میں. اس پروگرام کے ثمرات پورے گاؤں کو پہنچ رہا ہے. جی بہت بہت شکریہ. نام میرا مجنون خان ہے، اور میں شمشاد نیچر ٹرسٹ کے جو ہے نا چیئرمین ہوں. تو اس پروگرام کے حوالے سے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ 1997 میں ہماری جو ہے کمیونٹی جو ہے رجسٹرڈ ہوا تھا. تو 1997 سے آج تک جو ہے کام کر رہی ہے. تو شروع میں ہمارے پاس تقریباً کوئی 500 کے قریب جو ہے نا بلو شپ تھی. وہاں پہ سب سے ریئر جو ہے نا جانور ہے بلو شپ ہے. تو اس وقت ہمارے پاس تقریباً 6,500 تک پہنچ گئے ہیں. تو ابھی ہنٹنگ بھی ہو گیا اس سال، تو ورلڈ ریکارڈ ہو گیا ہے 33.30 جو ہے نا ابھی ہی ریسنٹلی جو ہے نا ایک شکار ہو چکے ہیں. رہی یہ کہ اس سے جو ہے نا کمیونٹی بہت فائدہ لے رہی ہے. تو جو ہم یہاں سے انکم گین کرتے ہیں اس کو ہم کمیونٹی کی ڈیولپمنٹ پہ خرچ کرتے ہیں، ایجوکیشن پہ ہے، ہیلتھ پہ، اور موسٹلی یہ کہ جو غریب غربا ہے ان کے لیے ہم جو ہے نا ان کو جو ہے نا بینیفٹ بھی دے رہے ہیں. اس سے جو ہے نا کمیونٹی کافی جو ہے نا ترقی کر رہی ہے، اس سے کمیونٹی کو فائدہ مل رہی ہے. جی ناظرین، پروگرام احوال گلگت بلتستان میں ہم نے گلگت بلتستان میں قیمتی جنگلی حیات کا تحفظ اور لیگل طریقے سے شکار کے فوائد سے ہم نے آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش کی. یقیناً گلگت بلتستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے، اور معاشی خوشحالی کے لیے گلگت بلتستان کے عوام مختلف اداروں کے تعاون سے اپنی معاشی ترقی کے لیے سرگرم عمل ہے. ناظرین، یہاں پہ پروگرام احوال گلگت بلتستان کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے. اللہ کریم ہر گھر گلی محلہ شہر صوبہ اور ملک کو شاد اور آباد رکھے، آمین یا رب العالمین.